ମୁଁ ଆଜି ଦୀପୁକୁ ନେଇକି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଗାଇସ୍ କଥା ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଦାମରୁ ଦୀପୁକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ। ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦୀପୁକୁ ନେଇକି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ। ଫଟାଫଟ ବିରିୟାନୀକୁ ଖାଇକି ସଫା କରିଦେଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ଗାଡି କତିକି ଟିକେ ଯିବି ବକ୍ସି ବଜାର। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ମଙ୍ଗଳା ବାଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ ଫୋନ ମାରିଛି ଭାଇ ଷ୍ଟୋରଟା କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲିକି। ଗାଇସ୍ ଭାଇ ମତେ ଲୋକେସନ ପଠେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ ତାଙ୍କର। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଦୀପୁର फोन नथिंग 2A ता फोन टा खराब हो देखिए स्क्रीन ही टोटाली ऑन होनी कि किसी नहीं तो मुझे देखा आसी बक्सी बजार। तो गाइस मुझे भाई को स्टोर भर पलि आसी भाई को फोन भी दे देती आपने देखिए भाई ए चेक कर फोन कौन है भाई कहले एलईडी रो कौन प्रोब्लेम अच्छी तो चेक कर। तो गाइस ए फोन ठीक है आपने देखिए स्क्रीन पड़नी फोन रे पछ पैनल खोला होता तो अठारे मराई एलईडी कटि जाता एलईडी ठीक है। तो गाइस तार कौन स्क्रीन आसु ना तो भल भाव सजाड़ी देले 2000 टका लगी गला। तो काम सब सर जाइला मुझे पुणी पलि आसिली गोदाम। तो आज मिनी ब्लॉग ये देखा नेक्स्ट ब्लॉग।